پیش از سر کردن ویدیو کانال خواهر اسلامی من را که با نام وکوسنیاشکا تاجیچکا یعنی کانال پخت و پز را من برای شما تقسیم کردم. کانال نو خواهر اسلامی من یعنی کانال پخت و پز شدن که از نازکای پزندگی یعنی از هنر خود برای دخترها، برای زنها، برای بانوان یکانچه آموزن. حتما ما خواهرمان را دستگیری میکنیم یا رو دوستای دعوت میکنیم. انشالله با دستگیری ما این کانال خواهرمان پیش میرم. من یعنی سیلکمی کانال پایانی همین ویدیو بس ذکر میکنم. حتما در آمده آبونه شدن را فراموش نکنید دوستان. دستگیری شما پیشروی ما زنها می باشد. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود بالیشکه عجایبات تیار میکنیم. عجایبات لازمه برای ما 600 گرم آرد، 300 میلی لیتر شیر ما سخت گرم نباشد، 100 گرم شکر، یک دانه زردی تخم برای مالیدن روش، 4-5 قاشق روغن رستنی، 20 گرم دراج، نمک و سفیدی تخم لازم است. انواع محصولات برای تیار کردن یعنی خمیرش لازم است. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما به فیض و برکه و عبرتیت. من در اول شیره میگیریم کاسبه، دراج، نمک، روغن. شیراتان بریدگی باشته میگن کار نمیکنه. من سفیدی تخمه هم مشه یعنی لب میزنیم. من اکنون شکر همراه میکنیم اگر یعنی شیرینی دوست دارید بسیارتر، دوست ندارید یعنی کمتر. محصولات ما همش شروع آب کردیم. اکنون خمیری سخت کک تیار میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خمیری ما یعنی سخت کک تیار شد. نه می آخری روغن مایه باشه چرب کرده یعنی سلفان کرده با مدت 1 ساعت خمیر مایه نگام دارید. خمیری ما هم دم گیرید. نگاه کنید من برای می بیهد خوشرو کرد. بالیشکه این دو دنیز با گیدم 10 دانه شد. بالچه خوشرو این دو تنو میکنیم. من دوتا یعنی بوری ککچه می بوری اولشه. من یکتا این قیره، دوتا، من سیتا، چهارتا، من پنجتا، ششتا یعنی گردابگیر نمیتار یعنی میبوریم. من این قسمش این طرف میگیریم. من اینشه گیفته، اینشه بالاش بمونده. همه یکم قسمش میپوشیم بالای این با اولا با اینشه میسون با میگیریم. این قسمش بالاش با اینشه بالای این با یعنی میپوشیم. من نمیتار من اینجاشه یعنی پشت با میگیریم. از بالا چامویا یعنی خوش رو تنوم میکنیم. کمتر روغن کرده برای کشادنش آسان شدن. بسم الله. از بالا چی من کلوله یعنی تنوم کریم. از بالا چی تنوم کرده مایه ما من میبوریم اینجاش دوتا میبوریم باریکه. من گرداب گردکو من منطقه یعنی قیره کره میبوریم. آخرشم من تقسیم کنم. من نگاه کنید گرداب گرد 1 2 3 4 5 تا بریدیم. اینشه دوتا ما که این مابینه میگیریم یعنی بالا بالی هم من پشتاشه میمونیم. من بالا بالی هم من این یک قسمش میپوشیم. این پشتشم یعنی بالا بالی هم میگیریم. اینشم یعنی میپوشیم. من این مابینه باشد پشت به یعنی میگذاریم. من این طور یعنی بالیشکه میسازیم مثل یعنی بابچکه. یعنی تماما آسان آدم که یک بار یعنی بیند علاقه یاد میگیرد. من یکتا، دوتا، من سیتا، چهارتا، من پنجتا. من که دوباره یعنی بریدیم. من بالا بالی هم بالای این با
мана боло боли ҳам боли ин мепошем. мана мобайнаша яъне мегирем пушт ба ҳамин тавре меям. болишкаи кушодаам яъне дур модам ки ба рамкара начасбад. мо инако ба муддати 25-30 дақиқа болиша салфан кардем манам ки хушро варам кунам. болишкаи мо ҳам варам кард. нигоҳ кунед чӣ хушро омад. хушро варам кард. ако мо яъне зардии тухма рошба мемолем. зардии тухма мея хушро яъне ҳама ҷоша тухм мемолем. метавонед рошба ягон чӣ пошед. ман ози мак мепошам. метавонед яъне кунҷид ме 30 дона ме мана хушро тухм кардам. акнун яъне мак мепошам. потом оман яъне намудаш дига меша. мобайнаш камтар бисёртар. бо хоҳиши худ ягон чӣ напошида мешавад. шарт не. ба муддати 15-20 дақиқа 200 дараҷа мобайни тафтонанда яъне сурхкарда мегирем. намедонед болишкаи мо ҳам тайёр шуд. нигоҳ кунед рангаш чӣ қадar хушро пухт. мана пушташам хушро яъне пухт мулоимак. мо ина яъне то хунук шуданаш болошба яъне сачоқчӣ пахтагӣ мепошем барои он ки хушро бо мулоимӣ яъне нағз мешавад. мана чӣ гуна болишкаи мо ҳам хунук шуд. нигоҳ кунед намудаш чӣ хел омад. мана пуштош нигоҳ кунед падёмаша зер кунем аз нав яъне мебадорад барои он ки дар инаш беҳад мулоимаки мана сафеди хушро омадааст. нигоҳ кунед чӣ қадar воздушни хушро мана зер кунем аз нав яъне падёмаш мебадорад. ман боз як зволи калон гирифта яъне батон бо ин тайёр кардем. дарунашба маҳку яъне себ мондам. чӣ қадar начинка гузоред. мана имтав кроликро мепечонем мисли рулет. баъд охироша яъне маҳкам мекунем ин ҷои яъне хамири кушодагиша камтар дароза кара кулола калсо мекунем. мана калсо кара охираша мобайни якдигаришба мана мегузорем барои кушода наомаданаш. мана мустаҳкам зер мекунем. баъд метавонед қайчӣ занед. қайчӣ хеле бо форма тонидгар яъне намудаша кунед. ҳозир ман яъне қайчӣ мезанам. нигоҳ кунед чӣ хеле қайчӣ занед. қайчӣ яктарафа кара мана якта есунба мекушоем якта дарунба то охира ана мин тавр яъне қайчӣ мезанем. ана якта берунба якта дарунба. қайчӣ яктарафа кунед ки яъне гулаш хушро биёд. мана якта берунба якта яъне дарунба. мана яъне намуди болишки мо чӣ хел омад. мана роша нигоҳ кунед чӣ хел хушрои начинкадор. мана аҷоибот омад мулоимак. метавонед ин намуд тайёр кунед. мана дарунашаш кастам бинем дарунаш чӣ хел омадааст. мана нигоҳ кунед сафеди хушро ягон ҷош хом намемонад. начинка ки боз яъне болишка болаззат. шумо ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, ёру дӯстаро даъват кунед. иншоалло боз видеоҳои беҳтар мешавад.